آگے بڑھیں اور افسوسناک خبر شامل کریں۔ اسکول اور کام پر جانے والوں کا سفر موت کے سفر میں بدل گیا۔ جی ٹی روڈ آخری منٹ سٹاپ پر ہولناک حادثہ۔ تیز رفتار ڈمپر نے 3 رکشوں اور 2 موٹر سائیکلوں کو کچل ڈالا۔ 2 طالبات سمیت 5 افراد جان کی بازی ہار گئے، 4 شدید زخمی۔ حادثے کے مقام سے براہ راست گفتگو کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مدثر حسین سے۔ جی مدثر، حادثے کی تفصیلات بارے اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل اسامہ، میں یہاں پہ بھگوان پورہ جی ٹی روڈ یہ منٹ سٹاپ کے قریب جائے حادثہ پر موجود ہوں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ قیامت صغریٰ جو ہے وہ برپا ہوئی ہے یہاں پر۔ اسکول کے بچے جو ہے وہ اسکول جا رہے تھے کہ ڈمپر، تیز رفتار ڈمپر جو کہ پنجاب صاف ستھرا کا ڈمپر تھا، جو ڈرائیور تھا وہ 1 وے آ رہا تھا۔ اس کی جو سپیڈ تھی وہ 70 سے 80 کلومیٹر جو ہے، جو عینی شاہدین جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 1 سائیڈڈ آ رہا تھا اور بچے جو ہے وہ اسکول جا رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ 1 سائیڈڈ جو ڈمپر تھا اس نے رکشے کے اوپر جو ہے وہ بمپر جو ہے وہ رکشے کے اوپر چڑھا دیا، جس کے نتیجے میں 4 بچے اس میں سوار تھے، 1 رکشہ ڈرائیور تھا۔ 3 بچے جو تھے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ تینوں جو بچے ہیں وہ بہن بھائی بتائے جا رہے ہیں اور ایک ہی جو ہے وہ خاندان سے ان کا تعلق جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک بچہ ابھی بھی تشویشناک حالت میں ہے۔ ابھی جو موقع کی کنڈیشن میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ موقع پہ جو ہے وہ ڈمپر کو بعد ازاں کلیئر کیا گیا۔ بالکل مین روڈ پہ ڈمپر جو ہے وہ گرا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ کرین کے ذریعے اس کو جو ہے وہ کلیئر کیا گیا۔ اگر میں جو ہے موقع کی مزید کنڈیشن آپ کو بتا سکوں، صورتحال بتا سکوں کہ رکشہ جو ہے مکمل طور پر پریس ہو چکا ہے۔ اس میں بچوں کا ٹفن ہے، بچوں کے کھانے تھے جو اس کی والدہ نے دیے تھے کہ یہ میرے بچے جا کے وہاں پر کھائیں گے۔ سارے بچوں کی بکس ہیں اور جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی اس افسوسناک واقعے پر جو ہے وہ افسوس کر رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ محلے دار موجود ہیں ایک ہی محلے کے، جہاں 3 بچے جہاں بحق ہوئے ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش ہے۔ یہ بتائیے گا کیسے یہ واقعہ افسوسناک پیش ہے؟ یہ واقعہ ایسے پیش ہوا ہے کہ یہ ڈمپر والا جو ہے نا، یہ ادھر سے آ رہا ہے، وہ اس کی اتنی سپیڈ ہے، کم سے کم 70 سے 80 کی اس کی سپیڈ ہے۔ تو رکشے والے جو ہے نا وہ اپنے رکشے پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، وہ اسکول کے بچے اقرا اسکول کے ہیں۔ تو ایک ہی گھر کے 3 بچے ہیں، تو وہ جو رکشے ڈمپر والا ہے نا، جو اس نے اتنی سپیڈ آ رہی ہے اس کی کہ یہ کبھی ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے، یہ فل سپیڈ کی اس کی بریک نہیں لگتی، تو اس نے ایسے کٹ ماری ہے تو جو ڈمپر ہے یہ کلا بازی اس نے لے لی ہے۔ تو رکشے جو ہیں جو اس کے نیچے آ گئے۔ موقع کے اوپر جو واقعہ وہاں پر دیکھنے والا تھا وہ بہت قیامت کا واقعہ تھا کہ ان کے جو بچے ہیں نا، ان کے جو موقع پہ ڈیتھ ہوئی نا، وہ بہت ہی افسوسناک ہے، دیکھنے والی نہیں تھی۔ وہ ایسی ڈیتھ ہوئی ہے کہ وہ بالکل وہ ایسے ہو گئے ہیں۔ ایک ہی گھر کے 4 بچے ہیں، 3 جو ہیں وہ موقع پہ ڈیتھ ہوگی ان کی۔ جو ایک ان پہ بیٹی ہے اس کا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ تو بالکل آپ نے محلے دار کی بات سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں موقع پر موجود تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ ابھی اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو موقع کو جو ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پر جو ایک ڈمپر آیا ہے پنجاب کا، اس کو جو ہے صاف ستھرا پنجاب کا، اس کے ذریعے جو ہے وہ رکشے کو جو ہے وہ لوڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ رکشہ ہے جو میرا کیمرہ مین دکھا سکا ہے، جو دکھا رہا ہے، جو کہ جس کے اوپر آ کے جو ہے وہ یہ خوفناک جو ہے وہ ڈمپر گرا ہے اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہاں پر تھوڑی دیر پہلے بچوں کی بکس بھی ہم نے دیکھی ہیں اور بچوں کا ٹفن بھی دیکھا، جو کہ اس کی والدہ نے کھانا تیار کر کے دیا تھا کہ میرے بچے جا کے وہاں پر کھائیں گے، اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ یہاں پر جو تمام محلے دار ہیں وہ اس افسوسناک واقعہ پر جو ہے وہ آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ آپ رکشے کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی اس کی حالت ہے اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے بیچارے کس طرح جو ہے وہ خوفناک حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ پہلا حادثہ نہیں ہے ڈمپر کا، اس سے پہلے بھی افسوسناک واقعہ اس طرح کے پیش آ چکے ہیں کہ جب جو ہے ڈمپر نے معصوم لوگوں کی جان لی ہے۔ ان بیچاروں معصوم لوگوں کا کیا قصور تھا جو بیچارے ڈمپر کے نیچے آ کے کچلے گئے ہیں اور اس دنیا سے جو ہے وہ کچھ کر گئے ہیں، اور اس کی جو گھر والے ہیں ان کے گھر میں جو ہے وہ قیامت صغریٰ جو ہے وہ برپا ہے۔ ابھی جو ہے وہ ڈرائیور اگر دیکھا جائے تو مکمل طور پر سراسر یہ ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے یہ قاتلانہ حملہ ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ڈرائیور کا یہ بچوں پر قاتلانہ حملہ تھا، باقیوں پر قاتلانہ حملہ تھا کہ 1 سائیڈڈ، اور وہ بھی 70-80 کی سپیڈ پر، اور ڈمپر لوڈ تھا اور زگ زیگ کرتے ہوئے کٹے مارتے ہوئے جا رہا تھا اور انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ صاف ستھرا پنجاب کے یہ ڈمپر تھا جو کوڑا اٹھاتے ہیں
लेकिन साथ साथ वो मासूम बच्चों की जो है वो हलाकत भी कर रहे हैं। ये पहला वाकया नहीं है, मुतअद्दिद वाकयात पेश आ चुके हैं जब डंपर से जो है वो मासूम लोगों की जो है वो हलाकतें सामने आ रही हैं। यहाँ पर जो है वो पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, फॉरेंसिक टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। जाए कुआ से शवाहिद इकट्ठे करके जो है वो मासूम बच्चों की लाशों को और दीगर लाशों को मुर्दा खाने जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और इस वाले से पुलिस से कहना है कि कानूनी कार्रवाई के बाद लाशों को मुस्सा के हवाले किया जाएगा। जो जख्मी है इनको शालामार और सबसे अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है, जहां दो की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वजह से एक जो जख्मी है जो बच्ची है उसकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। अभी यहाँ पर जो है वो इलाके को क्लियर किया जा रहा है, डंपर के लिए जो है वो किया जा रहा है, साथ जो है वो ट्रैक्टर के लिए जो है वो मलबे को जो है वो हटाने की, क्रेन के लिए हटाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से अगर जाए कुआ का मैं मंजर पेश करूं तो इंतहाई अफसोसनाक है। तमाम जो लोग हैं वो इस वाक़े पर जो है वो आंसू बहा रहे हैं। खासतौर पर वो कह रहे हैं कि जब तक डंपर के जो वाक़यात हैं और इनके ड्राइवर को निकेल नहीं डाली जाएगी, उनको बताया नहीं जाएगा कि उन्होंने ड्राइविंग कैसे करनी है, तब तक ऐसे वाक़यात नहीं रुक सकेंगे। जी मुदस्सिर हमारे साथ ही रहेगा। सुबह सवेरे एक भयानक हादसे ने कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी, कई घरों के चिराग गुल कर दिए। ज़ैन अली से जानते हैं इस बारे। ज़ैन, जैसा कि मुदस्सिर हमें बता रहे हैं कि सरासर ड्राइवर की गलती है और वो वन वे आ रहा था, एक तो वन वे की खिलाफ वर्दी, दूसरी जानिब उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो बताइए, क्या अब तक उस ड्राइवर को गिरफ़्तार कर लिया गया है या नहीं? ज़ैन से इस बारे अपडेट लेंगे। ये अफसोसनाक मनाज़र आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद बेशतर स्कूलों में बस की सहूलत मुयस्सर नहीं है। हादसे में ज़ख्मी होने वालों की हालत कैसी है, इस हवाले से जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइए कि एक जो बच्चा है जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है, डॉक्टर्स का उस हवाले से क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, ये मामूल से इस तरह के वाकया जो हैं ये पेश आ रहे हैं और जो इंतजामिया है, जाली इंतजामिया, उसके साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस है, उनकी जानिब से भी इनकी रोकथाम के हवाले से कोई सख्त जो इकदाम है वो नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से आए रोज हादसा में इजाफा होता है और जो छोटे बच्चे, जो जवान शहरी अपनी कीमती जो जाने हैं ये ज़ाया कराते हैं। और आज भी जो आखिरी मिनट स्टॉप उस पे जो ट्रैफिक हादसा डंपर के जरिए पेश आया है, उसमें भी जो कीमती जाने हैं जो ज़ाया हुई हैं, जिसमें एक छोटे बच्चे जो थे वो अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल जा रहे थे। और इसके जो बताया जा रहा है कि 5 अफराद जो हैं ये मौके पर ही दम तोड़ गए थे, जबकि तकरीबन 6 अफराद जख्मी हुए थे और उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल में लाया गया था। इस वक्त हमारे पास जो सर्विस हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से जो लेटर मसूल हुआ उसमें कहा गया कि सर्विस हॉस्पिटल में मजमूई तौर पर 6 अफराद लाए गए थे, जिनमें से 3 अफराद को रिसीव डेड किया गया था, जबकि 3 जख्मी थे। जो रिसीव डेड हुए थे इसमें 10 साल हिस्सा थी, 41 साल दाऊद अहमद था और 45 साल रफाकत डेड रिसीव हुए थे, जबकि जख्मियों में इस वक्त 7 साल अफान है, 18 साल कोमल है और 10 साल बिलाल सर्विस अस्पताल में जेर इलाज है। जो सर्विस अस्पताल की इंतजामिया है, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो जख्मियों को तमाम तरह से मुमकिन तिबी सहूलियतें फराहम की जा रही है और कहा जा रहा है कि एक जो बच्चा शदीद जख्मी है उसको भी मुमकिन जो बेहतरीन तिबी सहूलियतें फराहम की जा रही है। जबकि आखिरी मिनट स्टॉप पर ट्रैफिक हादसे का मामला, जख्मियों को इलाज मुआलजे के लिए सर्विसेज और शालामार हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 7 साल अफान, 18 साल कोमल और 10 साल बिलाल सर्विसेज हॉस्पिटल में जेर इलाज। शालामार हॉस्पिटल में 2 जख्मियों का इलाज मुआलजा जारी है। मोहम्मद बिलाल से मजीद जानते हैं। बिलाल, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, आज जो अफसोसनाक वाकया आखिरी मिनट स्टॉप पर पेश आया है, इसके जख्मियों को इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल और शालामार अस्पताल ले जाया गया। सर्विसेज अस्पताल में मजमूई तौर पर 6 अफराद लाए गए, जिनमें से 3 अफराद डेड रिसीव हुए, जबकि 3 जख्मी इस वक्त जेर इलाज हैं। जो अफराद डेड रिसीव हुए इनमें 10 साल हिस्सा, 41 साल दाऊद अहमद और 45 साल रफाकत शामिल है, जबकि जख्मियों में 7 साल अफान, 18 साल कोमल और 10 साल बिलाल सर्विसेज अस्पताल में इस वक्त जेर इलाज है, जबकि शालामार अस्पताल में 1 डेड रिसीव जबकि 2 जख्मी इस वक्त जेर इलाज है। अस्पतालों की जो इंतजामिया की तरफ से कहा है जा रहा है कि तमाम जख्मियों को बेहतरीन जो तिब्बी सहूलियतें फराहम की जा रही है। जी आपका बहुत शुक्रिया। मार्केट में चीनी और घी की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। चीनी 175 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। दर्जा सोम घी भी एक हफ्ते के दौरान 30 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हो चुका।
चीनी और घी की खरीदारी भी जेब पर भारी। परचून मार्केट में चीनी 175 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। थोक मार्केट में चीनी 170 रुपए फी किलो है। शुगर मिल से चीनी का रेट 165 से 168 रुपए फी किलो है। हुकूमत और शुगर मिल्स के दरमियान मुज़ाकरात में परचून में चीनी 164 रुपए फी किलो रखने पर इतफाक हुआ था। एक माह में हुकूमती कमेटी ने नई कीमत का तयन करना था। कमेटी ताहाल रिपोर्ट मुकम्मल न कर सकी। शुगर मिलर्स की जानिब से चीनी के नर्ख में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। दर्जा सोम घी भी महंगाई की लपेट में है। एक हफ्ते में 20 से 30 रुपए फी किलो महंगा हो गया। दर्जा सोम घी 500 रुपए फी किलो तक मिल रहा है। दर्जा दोम घी बदस्तूर 530 से 540 रुपए फी किलो है। दर्जा अव्वल घी और कुकिंग ऑयल 560 से 565 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। अवाम कहते हैं इंतजामिया की महंगाई पर कोई तवज्जो नहीं। चीनी और घी रोजाना की बुनियाद पर महंगे होते हैं। रेट ਜਿਹੜਾ 140 रुपए सी ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ 170 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 550 रुपए ਦਾ ਘਿਓ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 20000 रुपए ਲੈਣਾ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏਗਾ। गरीब आदमी बस परेशान ही गा हर हाल दे च हैं। गरीब आदमी ऐसे बस गुजारा ही करना मुश्किल है। जिन्हें 1400-1500 दिहाड़ी कमानी उन्हें ऐसे मैनेजमेंट करना ही बहुत औखा है। 50-60 रुपए 70 रुपए किलो चीनी सी अदो तो ज़्यादा तीसरा वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई। मार्केट ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने चीनी के नर्ख पर फौरी संजीदा नोटिस न लिया तो मार्केट में चीनी मजीद महंगी होने का खदशा है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।